como hace tiempo que no juego, pues... A saber como yo hablaba antes, cuando hacía streaming. Ahora hablo como... ¿Qué coño estaba haciendo yo antes de todo esto? Tú, cuéntame mi vida. We don't get many outsiders. Ah, esa es tu vida, no la mía, vaya. Huequito por aquí. Vamos para allá. Sí, calla tú. Venga. Ahí va. Gente, ¿qué pasa? ¿No sabéis cocinar o qué? Murder? Hey, is this the part where we go hunting for clues? ¿Qué asesinato? ¿Pasa que no sabe cocinar, cabrón? Mira, todo esto es ketchup. Mira aquí las pasas, estas son cereales. Digo que se pasó con la temperatura. Murió. Víctima. Murió de... Tiene guante. Por tanto, por covino. Pero no tiene redecilla en el pelo. Es calvo. Bueno, sería un poco injusto, ¿no? Ponerle redecilla a ese calvo. ¿Por qué será? Porque por un pelo en la sopa no creo, ¿no? ¿No tiene? Pues ya la culpa es Paul. Examinar. En esta planeta había varios atuendos andrajosos, todos de la misma talla y el mismo color. Pues no tiene mucho sentido. ¿Qué? No sé cómo. Cogió ropa limpia. Me vea las cosas, toda la ropa andrajosa del mismo tipo. Es como yo que coge mierda por todos lados, ¿qué? Puede ser. ¿Será esta ropa andrajosa la que me mató? Porque no iba fashion. Iba... poco fashion. Vamos a leer esto. Este boleto muestra apuestas cada vez mayores por un equipo llamado los cuasicolonos. Pertenece a la casa de apuestas Tobolomanía. Apuesta, endeudamiento, lo de siempre. Lo importante. ¿Por qué tengo que ocuparme yo esto? ¿Qué pasa? ¿No hay por qué? Bien. La tía sigue durmiendo. Voy a cerrar la puerta. La rutina. Vamos a probar. Vaya mierda. What do you think you're doing? Anda, porra. Y encima se entera si no tenías nada, cabrona. Joder, macho, ¿en serio? Me cae fatal, tía. Pues paso de ti. Staying out of sight. Esto sí, ¿no? A ver, mensaje, vamos a empezar a leer, que llevo tiempo sin leer. Para nadie. Señora Nadie, siento molestarte, pero algo festivo se ha empezado a filtrar desde el apartamento de arriba. No sé qué tiene Celia ahí metido, pero trabaja para usted, ¿verdad? ¿Me había el favor de comentarle este asunto? Ya problema de la roquera. Bien, vamos más. Isa, todo. ¿Te importaría cerrar la ventana? ¿Te importaría cerrar la ventana? Como ya te he dicho, la ventana abierta atrae a los mantiavispas, sobre todo cuando te dejan las comidas fuera. Las plagas de mantiavispas son un problema para todos. O sea, los mosquitos. Y el tío de la ventana abierta, porque yo pongo una jodida mosquitera, hombre, como hice yo tengo una mosquitera. Aunque la jodida aquella incluso me atacaron a mí, joder, son chungas, Pero esas son de otro planeta, además aquí son más suaves. Resto. Sé que no sigue un horario habitual, lo sé porque te oigo entrar y salir a todas horas de día y las noches. Jajaja, pero podría intentar cerrar la puerta con un poco más de cuidado. Soy hipersensible y cada vez que oigo tu puerta me siento como como si estuviera en medio de incidente de cumbre amarilla. No sé qué incidente, no me acuerdo de ese accidente. Pero qué ventana hay aquí, muchacho. Aquí no hay una porra.
¿Dónde dice este hombre que hay ventana? La puerta sí, que se queda la puerta, sí, pero la ventana aquí... Claro, como uno deja la puerta abierta y otro deja la ventana afuera abierta. Que no mete la ventana que deja abierta, ¿no? Ni idea. Y esos tres viven Whatever juntos. you do, don't mention Tossball to Isaac. You'll never hear the end of it. You know, I haven't seen him in a while. If you'd gotten stuck in an hour-long rant about mostly colonists, you'd be thankful. Estos tíos saben el rollo que había entre algunos inquilinos aquí. Bien, bien, bien. Pero aquí no hay ventana. Aquí hay engaño. ¿Qué engaño, tío? No hay ventana. Laura. Esta tiene que ser importante de nombre. Oye, Laura, ¿tú has matado al tío? Voy a entregar un paquete de cuidados de emergencia. Y entre comillas, a la familia Marce en la ruina al sur de la bahía Estela. Vuelvo enseguida, Laura. Sé que estás leyendo esto, no toques mis cosas. Pues lo he tocado. Vamos a ver cuánto lo puedo liar porque yo ya ni me acuerdo. Robar también. ¡Buah! Qué bueno soy robando. Incluso de pie. Sí, sí, le vamos a hablar con esta. Voy a guardar, por si acaso la lía ahora. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Jumpy? Who's Jumpy? I'm not Jumpy. Qué muchacha más chunga, ¿eh? Esta sabe cosas. Y es una histérica. Y joder, corazón le puedo robar si no se entera un carajo. Move along. Everything's spinning. I'm just gonna take it easy, okay? Ok, vale. Vale, no te preocupes. Ya te dejo ahí. ¿Qué estás haciendo, jodida, con el gas? Bueno, el fregadero. Que está mirando ahí abajo. Se te cayó unos céntimos. A mí me pasa y me pongo loco también. Ay. Vamos a robarle, a ver. Guarda. A ver si tiene su confesión escrita también, porque es media mongol. Nadie se entera. Nah, que vaya mierda. Pero lo he robado. Mi compañero se las vela si robo o no robo. Antes cuando robaba y no era mi compañero se quedaba, pero después, que este me paga el sueldo. Y entonces nos llevamos bien. Este ya fue. Y me ocupo de todo. Pues cierra la puerta, muchacho. Voy a robar. Guarda partida. Hoy estoy muy guarda partida porque no sé qué me pasa. Hoy no tengo... No voy a estar repitiendo mucho. Ocha, ese salto ahí. Una caja gorda en el baño. ¿Y cuántas misiones tengo yo a la vez? No, mira la misión. ¿Esta quién es? Esta no puedo interactuar con ella. Aquí todo el mundo va como guadaña. Con lo que me mola a mí la guadaña. Hay que usar una guadaña buena. Esta tía le pasa algo, no puede interactuar. Ni me sale el nombre ni nada, ¿no? O se me sale el nombre. Hostia, pues sí. Pues nada. Vamos a no liarla. Es que claro, iba a probar a ver si estaba medio muerto o algo, pero... Y que eran gases, por eso se movía. Pero bueno, está todo cogido. El misterio sigue aún en cauce. ¿Quién habrá matado al chef? ¿Quién habrá quitado las ventanas del edificio? ¿Por dónde entraron los mosquitos? Probably whatever she bought from that guy. Porque hay una ahí que se acuesta... Ah, bueno. Sigamos. Que me quedan muchas cosas para... Estoy medio perdido. ¿Por dónde iba yo? Este tiene nombre propio. Cuéntame. The body's in the first apartment on the right. So much blood. Pues yo creo que era aquello. The body's in the first Y tiene nombre apartment propio para no decirme nada, tío. Qué fuerte. So much blood. Porque te robo aquí cosas. Uy, en esta calle escuela. ¿Qué habla aquí? Un banco de trabajo, ¿dónde? ¿Cómo lo habéis descubierto si no sé ni dónde estoy? Pues mira, de culo cosa que... Uy.
Emporio de C. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está? Mira, el banco de trabajo allí. Esto que coge esta cosa, examinar. Lista de tareas de C. Quitar la mantiva avispa muestra en el filtro de aire. Comprar juntas, pero no a Sebastián, porque la última parecía sacada de las tripas de un ratí. Pedirle aceite de pescado a Belma. Solicitar reabastecimiento a Catherine. Dar las blasas a Sanja con el tema de la muralla. Y de poder robar, jodido. Pues que hay mucha peña aquí. Lo podemos reparar. Trastear, reparar. Y eso que reparar consume las otras. Pero trastear estas armas, tío. Las tochas. Guay. Pero no la puedo robar esta porque hay tíos allí. Tipejos por ahí. Centinelas, joder, macho. De MSI. El cabrón, que me ha triunfado la marca. De portátil. Well. The only new folk I ever see in town are sublight runners from Fallbrook. But you don't look like one of Catherine's. What can I get you? Mucha cosa, pero después If you don't see it, I don't got it. Don't go asking for the special reserve. Reserva especial, y no puedo comprarte la reserva especial, joder. No tengo un arma. Y gorra. Arma larga. Joder, la que tengo aquí. Pues para 2 manos. 36. 19. 22. Nah. Pero una de 36. Está crema. 19. 22. 36. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más me tiene aquí? Mierda de armas, no me sirve para nada. Ni tiene... No tiene. ¿Y esta arma por qué la tiene aquí? Nivel 13, nivel 3. Existe de restricciones, no se puede adquirir esta existencia restringida. Pues no entiendo por qué. Si eso es súper majo. Pues nada, te casi un comprador. Vale. ¿Y si te robo las armas? No puedo. Esta peña me ve. Wrap musk and canid eyes, right here. Hello, stranger. Can I interest you in raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. So I thought maybe I was onto something. She works for Sanjar at MSI. She's also Stellar Bay's biggest collector of canid incisors. And I should know, because she buys them from me. He came to Stellar Bay years ago, just before the board cut us off. Ended up stuck here. He was always real interested in our monsters. Mantiqueens, especially. Aquí está la mantirreina. What? A ver. Sure, they're real big. Hard to miss them. Bueno, pues ya sabes. Esta es la que tenemos que conseguir para el museo aquí, que nunca se consiguió. Who wouldn't be? Now that just sounds like a fancy way to say boring people. Well, I could send you to the same place I sent Mr. Pickett, but I haven't seen him in a few weeks. To tell true, I'm starting to get a bit worried about him. Tell you what, I'll tell you where I sent Mr. Pickett if you promise to look for him. Help him out if he's got himself in trouble. Fair deal? All right then. Leave town through the southern gate, the one right here, and head past the abandoned ruins. Last Mantiqueen I saw was in the wilds out that-a-ways. Could be Mr. Pickett still out there too. Tampoco te creas que te Oh, good. Celia hasn't come by in a few days, so I haven't sold much. Mantirrayo, ¿y esta mierda qué? Tumores de casi puerco. Si esta la puedo coger gratis. Tengo ahí un tío que vende. ¿Pero qué mierda tengo yo para venderla a este hombre? Todas estas, ¿no? Fuera.
Todas estas, ¿no? Ay, no se lo puedo comprar. Bueno. Que no sé, me hemos vendido el arma buena y me quedé sin... Ah, pero tengo la pistola, que manda. Esta es 12, te la tomo por eso. Esta es 15. Esta es 9. No sé si queda más porque está Luis. Vale, pero... yo qué sé. ¿Qué me tenía que vender por aquí? Nada. Aquí podría vender mierda. Esto lo tengo que dejar en la nave. Pues no tengo tanta mierda para reparar. Pues sí tengo para hackear para esa mierda. Eso lo va a vender. Guay. Please, will someone help me? My boy's in trouble. Esto tiene que ser importante, o si no, no saldría. Fíjate tú, que estoy reviscando aquí. Aquí no hay nadie. Hay cosas. Guay, guay, guay. Tenemos misiones nuevas. Cosas. Uno sirve para manga, otra con... No podemos coger aquella caja chunga, pero bueno. Aquí se puede liar una. A lo mejor en el final del juego hacemos una partida random y matamos a Tokiski, ¿no? ¿Qué te parece? No se llama aquí gratis. Pero no es especial. Si no me hago nazi y me pongan a prender fuego a la peña. Tope guay. Por cierto, los nazis usaban lanzallamas y quemaban a la gente. Que nadie te diga que no. Es historia, gente. Es importante recordar. Amante del tabaco, como sabéis. Aquí no se puede. Uy. ¿Cómo puedo pillarme esto? Yo sé que me pillo. Nada, se ha jodido. Bueno, ser de energía, tampoco que sea... Tampoco es por aquí. Voy a hablar con los señores. Espérate, que tengo esta mierda aquí. Uf, va a ser chungo aquí también. Espérate. Vamos a ver si encuentro un punto. ¿Aquí podría ser? Aquí podría ser. Guarda partida. No se ha cuascado nadie. Oh, qué bueno soy. Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong, like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a raptidon is melting him with acid as we speak. Don't you tell me to calm down. I promised my boy I'd protect him for always. But how can I keep him safe if he's run away? Otro, cónchale. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and marauders, the toxic sulfur pools and poisonous plants, but he didn't listen. Please, won't you go and find my boy? He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up behind the walls. But he doesn't understand how dangerous it is out there. Que se haga muy vara. I warned him. A raptidon would snap him up. First chance it got. I just know one's ripped his arm off and is gnawing on his sweet little fingers. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. Sí, que se espabile, muchacho. He's been listening to those awful broadcasts that the iconoclasts put out. I begged Sanjar to put a stop to them, but did he? No! And now I just know my boy's run off to Amber Heights. That is, if a manta queen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already. That old settlement, southwest of Stellar Bay. I don't know which is worse, the thought of my son shacking up with the nutty iconoclasts, or that he never made it.
Sprats could be nesting in his rotting body alongside the road as we speak. Or maybe Marauders got him, pulled all his teeth out, crushed him into their drugs and made him snort them. Oh, the things that could happen to my sweet Lo que tiene mucha baby. imaginación, muchacha, mujer. Es que es lo que hay. Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. Not sure I'm seeing the problem here. You're one of them, aren't you? You should be ashamed of yourself, young man. Just as your mama would be. Solamente con la madre. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who listened. Anarquía, If they eso. weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. Ya, pero no confundas, son anarquía. Well, I guess I can't ask you to leave the town walls for free. It is deathly dangerous out Sí, tú there. págame y te traigo más I've got diente. some bits saved up for a rainy day. I'll give you every last one if you just bring my Tucker back to me. I won't even be mad at him running off. You tell him I won't be mad. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. Pues ya se tranquilizó la mujer. Qué bien. Siéntate ahí y espera. Que yo no puedo ir... Bueno, esto tampoco, que sea. Pues, tengo que ir a este sitio enorme. Por esto, ¿qué me falta por ver en este sitio? In case I did not impress it. Debió de ser importante. Ah, vengo de aquí. Y esta es la casucha. Vamos para allá. Ah, the charmer. Welcome back. Drink, chat, or business? All of the above? More or less dangerous than a steady supply of alcohol. Give it here. Me cae bien la cabeza. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. Great. Where to? Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. A real big game hunter. You gotta give me some pointers. Hazte lo pongo. Bien, 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 bien. Something else I can do for you? You don't look like sunlight. We don't get many outsiders. Esto lo habíamos leído ya. Sí. Esto lo habíamos... Me falta ya la base principal del tiki-taka. Y... Me tengo que hablar con la mujer esta, ¿no? Decirle, mira, ha muerto. La Yuli está un poco rara. ¿Cómo se llama Yuli? O Carla, ¿no? Ahí está, el hombre. ¿Eres tú? Velma's not so bad, long as you avoid her when she's stressed. Bueno, esta no es. Tendrá que estar en la oficina, ¿no? Oficinilla. Tampoco está en la oficina. ¿Dónde está la jefa? ¿Dónde está la jefa? ¿En la recepción? ¿En el baño? No creo. No, en el baño no. Tiene la puerta abierta.
I'm glad Caleb's crew is ¿Dónde está la jefa, tío? I was getting tired of the Trabajador, trabajador. Trabajador. Joder, macho. Lo he perdido. Trabajador. Aquí está. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. Who spat in your spirits, Velma? You notice my mood? I'm surprised you can see straight today. I could be seeing triple and I'd still think you're being unkind. I just might find it funnier. Well, you try wrangling half a ton of dead fish with decades-old equipment and see what it does for your disposition. Anyway, what do you folks need? Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. Es lo mismo. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. Someone would've if this were a corporate town, but we pride ourselves on giving people a little breathing room. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the salt tuna, fat and mostly tumor-free. Something else on your mind? Aquí tiene que haber algo. Stealing's such a nasty word. And yeah, we're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff. ¿Y quién es ese hombre? Basto, ¿dónde está, jodido? ¿No era el que estaba fumando afuera? Tú no eres, ¿no? Best get back to work. Tú no eres. Tú no eres nadie. Va a ser el tontillo aquel que está más... Está de pasota. Pero no me da no me da interactuar con él, ¿no? Oye, tú, pasota. Presidente... Pasota. Borne. Creo que era este. In case I did not impress it upon... No, era Halcyon, ¿no? Vaya, que se me ha volvido con los jodidos nombres. ¿Entro por aquí o entro por la puerta grande? Entro por la puerta grande. ¿De qué vamos a entrar? Entramos por la puerta grande. Could I get another advance, Mr. Nandi? Otra adelante. Just make sure it's properly logged. Esta I'll serie la note it liga. next to the others, sir. Guarda partida. La liga porque estaba comprando mierda al tío de afuera de la esquina. Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it, but if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. But I'll warn you, Grimm wore her patience thin a long time ago. Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. Te llegó un dato consumidor, agánchale. So I can talk to him, of course. He doesn't get going about much else. Sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Hombre. Would you? I'd appreciate that so much. Maybe don't tell him I wanted you to ask. Just that you met this really nice lady named Celia, and she seemed... Qué tonta la mujer esta. Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. Esta es fácil, entonces vamos a hablar con el muchacho allá afuera. O hablamos con este hombre. Vamos a hablar con el muchacho. Ya después vengo si tengo que venir. ¿Dónde está el hombre? En una esquina. ¿Qué esquina era? Oye, guarrilla de la esquina. Voy a hablar contigo. You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. Al final se va enamorando. Sebastian, you ever get your hands on those pheromone sacks? Manipillars ain't gonna hunt themselves, you know. I must have hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. I must be looking in the wrong place.
Manipillars ain't got pheromone sex. I just told him that so he'd stop asking me for advice. Qué cabrona. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. Huh. I haven't seen her in a few days, but I've been meaning to ask her how that Raptidon acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit, on account of no one else having any use for Raptidon tongues. Joder. Persuasión, soborno. Persuasión, ¿no? You sound pretty sure. And she is awful nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. Que aquí no hay mucho más, que son todos bares. Tú. Vaya broma. What's up? What's with the pleasantries? You want to know something? Just ask. Vale, a saber. I didn't. I was born into security detail, and when the corporations abandoned this place, I stayed. That's all I know. Besides, I had a few friends here, and they were staying too. No, that's a painful trail I ain't keen on walking again. It's not your business, and I'm not saying more on the subject. What's up? I took a job once to clear out a rap nest. Partnered up with a fellow out of Fallbrook who called himself Dirty Don. Bit on the shorter side. Had a penchant for cards. Thing is, he introduces himself and the man is immaculate. Clean. He had a flowery presence to him. A pleasantness that didn't invade your space. He was just there and you were glad for it. I wouldn't believe it myself had I not met the man. But when we got to the nest, I found out firsthand. Dirty Don killed those Raptidons with his bare hands. His bare fucking hands, Captain. He was a whirlwind of grotesque primal fury. In the end, he stood drenched in blood over the entrails of a dozen raps. If he had a scratch on him, I wouldn't have been able to tell. It was glorious. Yeah. I never seen anything like it. Day came when he tried to take on a mana queen. Got himself eaten one limb at a time. Wonder if he tasted like soap. Oh well, live and learn. No matter how tough you are, if you're gonna fight something bigger than you, bring a firearm. Iba el tío al melee y dice, toma por saco. Pues joder, está guapo, el tío ese. En memoria de Donnie el sucio. Have you talked to Sebastian yet? What did he say? He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Se vaya una desilusión que flipa. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. You think that's what I'm looking for? You're funny. Oh, a la tía le gusta el rollo, Not in Stellar Bay. Everyone else who isn't taken either smells like salt tuna or they're my boss. Besides, a man with a good smile and a proportionate upper to lower body ratio isn't something to pass up. Pues la tía tampoco está mal. Sorry, sometimes I get carried away. Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia. I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure,
I don't have anything else going on. Pues yo creo que es más de lo último, pero... Pues sí, la tía está desesperada de un buen polvo, yo sé. Sí. No le pegue la descuento. No, es que aquí... Esto sería un poco más correcto. Y no te vuelvas loca, esta la vas a espantar también, me va a ser muy bien, pero esto de los descuentos me mola. Y es que no le gusta o le gusta, no sé. Es que entre estas tres opciones, yo veo las tres guay, pero ¿cuál es la que es más guay? Esta. Not to worry. If I never buy another Raptidon tongue, it'll be too soon. ¿Vale? Look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Anyhow, thank you. A ver. As you were. Pues guay, hemos hecho una misión de lujo. Vamos a hablar con este hombre. Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? Y me enteró de la publicidad esto. That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Did you hear that power play, Celia? They don't make them like this anymore in Halcyon. I only hope you don't judge me by my handshake. Now, what business brings you here? Out at Devil's Peak? If you're headed that far, I see you've brought the right woman for the job. Damn right. But if you're here for him, I suppose that means you aren't here for Saltuna. Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. What can I do for you? With the whole board, as a matter of fact. Como siempre. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. So-called is right. We've got our hazards, but we're still here, damn it. The board took off without so much as a thought for the folks left behind. That's the board's way. Doesn't matter if you're Monarch or the Groundbreaker. If the board can't control you, they'll find a way to punish you. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Yes, freedom is a tempting ideal, but a rather costly paramour. Can't imagine why you'd sneer at the notion of a free colony. Could it be because you're an agent of the establishment? Monarch's a free planet, Felix. It's also fucked. I ain't a fan of the folks on the board, but if they could be wrangled to rebuild our roads, I'd welcome the help. Your friend makes a good point, young man. I used to be young and idealistic too, but you can't run a city on high-minded ideals. Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. Are you out of your mind? You can't just go crawling back to your old masters.
Well, we can't continue to subsist like this either. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. It's true, our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Not long, but the devil is always in the details. And the salient detail here is a Bolt 52 cartridge. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. I was starting to get bored listening to you, till you said the phrase, extremely powerful ordnance. It is quite the rush. ¡Porra! Inteligencia, ¿cuánto necesito? Si yo tengo... Ah, porra, carga. Inteligencia full. ¿Qué es eso de que no puedo? Tabulado. Hay inteligencia todo. ¿Dónde tengo inteligencia yo? ¿Yo tengo inteligencia? Pum. Joder, los menos 8 de este, tío. Me dan por culo que sí. No tenemos que haber cogido esa mierda. Yo creía que con comer se me quitaba. Pero no. Pues también me puse a bonificar. Claro, si voy a la mierdilla esa, pues lo que hay. Daño de arma tecnológica. Buah, si fuese arma tecnológica. Uf. Pero acá aquí es 50. Y aquí es otro 50, ¿no? ¿Dónde está el otro 50? O aquí es 100. Aquí es 50, si es 100. Y si hace menos de 40 o menos de 100. Yo tengo arma que hace 400. Pues si lo hago 200, pues como no lo suba mucho. Hombre, salud recuperada. Esto se fue muy a full. ¿Qué me pone aquí? Daño por impacto a la cabeza de puntos débiles, no. Sí, está bien, pero no lo uso. No hay nada aquí que me... Hombre, armadura. Ah... Esto no tengo ni idea. Vamos a dejarlo pendiente. Feli, ¿tú qué me vas a poner? Este es pura anarquía. Este, ¿no? O este. Persuasión. Buah, a persuasión. Acertar. Y esto también tiene... Buah, esta le tengo que poner arma que flipa. Hostia, ya está agüita. ¿Qué tiene? Mentira. Buah.
General, amenaza general, salud inicial, distancia, cuerpo, radio de los sonidos del paso. Armadura o salud inicial. 30, un 5. Daño causado a criatura, tiempo de velocidad. Cuerpo, todavía cuerpo. Así mismo, vale. Puro defensa para que aguante. Y le tengo que poner... Well, new Vamos otra vez, business vamos a ver, See, nos saltamos otra vez. how clear my... Out of But if you're here for him, I suppose that... Thanks. That's the... We've kept ourselves in business by trading with individuals. Yes. Friend, I used to be young and idealistic too, but you can't run a city on high-minded ideas. On... You... Well, we can't... And if our advertising scheme... It's... The plot... With a Bolt 52, if you can get us what we need... And you'll have a powerful ally on... Why, what? It is quite the rush. Sigo sin poder tener inteligencia suficiente. Ahí va. Espérate. Van. Tengo que tener algo que me suba la inteligencia. Cargar. Algo que me suba la inteligencia. ¿Qué tengo yo que me suba la inteligencia? Comida. Personaje. No. Me sube la inteligencia. Estos son topas en combate, tío. Dame algo que sepa la cabeza. Qué jodiendo. No voy a hacer eso por inteligencia, tío. Y soy listo. Ay. Lo vamos a tener que acabar haciendo. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Te va a dar por saco tú, que frío. I hope your being here means the board is loosening their If you leave town, watch out for a con. Vamos a liarla aquí entonces. Quería hacerlo más bueno. Este término solo se puede utilizar de forma comunicación por monarca, sociedad y institución. La bella estelar. ¡Buah! Lo que hay que leer. Menudo jodiendo lo de la inteligencia, tío. Llevo todo el rato de inteligencia y tal, y a tomar por saco. La productividad sigue mejorando desde que suavizamos las antiguas restricciones de la MSI. Esperanza ofrece beneficios laborales como baja por enfermedad, permiso para asuntos propios y turno reducido de un 4,9%. Recibimos un 52,3% más de comentarios positivos. El rendimiento de la piscifactoría aumentará en un 15%, 8,2% interanual, lo que indica que un crecimiento continuo con tendencia a la desaceleración. La reducción de ingresos con respecto a los ejercicios anteriores se debe principalmente al deterioro de los materiales y la moral, el déficit ocasionado del suministro y la pérdida paulatina del personal provocado por los métodos merodeadores, la fauna hostil un 10,3% y el alistamiento en la fila de los iconoclastas 17,4%.
reconciliación con la Junta sigue siendo un objetivo a largo plazo, pero nuestra principal preocupación es defender la ciudad de las amenazas. Aproximadamente un 32,8% del presupuesto anual se destina a la tarea de reparación de las murallas. La solución óptima sería la contratación de especialistas en defensa y la obtención de armamento, pero debido a los factores mencionados anteriormente y sus efectos en la población sigue siendo inviable. Vamos. Espérate, este dato. Propuesta de la beneficio estelar. Salatún MSI un 43,28 más nutritivo que la de las principales marcas. Bahía Estelar, un centro SIO potable en una galaxia hostil y coactiva y caótica. Vamos para allá. Nada, no hay más. Y aquí tampoco que tenga mucho para robar ni nada. Una cuanta comida. Y ya está. Uf. Y robar también, tío. Ah, espérate esto. Te pongo que tiene una experta excelente. Los números tiene todo el protagonismo necesario y ha destacado nuestro aumento de producción como es debido a solo una cosa. Puede aumentar los márgenes de página en un 17,3%. Me gustaría que tuviera el mismo formato que los otros informes para facilitar la lectura. Zanja. Otto, he echado un vistazo a la hora que lleva trabajando y tiene más que les de sobra. ¿Por qué no te tomas unos días libres? Pasa demasiado tiempo mirando. Finalmente se termina. Zanja. Tú no sabes nada, ¿no? Hey, that's a get. What do you think you're doing? Just don't make any trouble for me, okay? ¿Me baja la reputación? Va, porra. Pues no sé qué hacer con ese hombre. Vamos a ver. Aquí ya tengo todos los datos vistos. Vale. Esto también está. Esto también está. Guardo partida. Para no liarla otra vez. Pero que no tenga para inteligencia para eso, tío. Me dan por saco. Uy, aquí hay un punto. Y robado. Me falta el vinillo, pero... estas cosas, pero... estamos jodidos aquí. No sé qué me mete aquí. Se termina... Guay. Con esto me conformo. Es que claro, me pide inteligencia, pero no sé cuánto, tío. ¿Cuánto me pide de inteligencia? Porque tengo inteligencia... Bien. Tengo... inteligencia 67, o sea, me lo subí un montón para hacer esto y al final no hay. Pero bueno. Ya me tengo esto que me descalifica y toda la mierda esa. Ya no me voy a joder más el diálogo, la tecnología ni el sigilo que la de mi Will. Y al final toma por culo a mi Will. Armadura de asalto. Esto de guay. Pero qué pena. Espérate, vamos a leer esto. Reparación, la directriz de la autoevaluación anual. Elegir el tipo de letra de la autoevaluación anual. Dar forma a la autoevaluación anual. Buscar un hueco en la agenda para redactar la autoevaluación anual. Redactar la autoevaluación anual. Joder, macho, con tanto autoevaluación anual. Menudo trabalengua. Felicitar a Celia por su excelente trabajo. Lista de tareas de Zanja. Joder, tío, es un buenazo de jefe. Joder, tengo ganas de robar el cubo rompecabezas. Guardar partida. Ese cubo no me suena y... me voy a quitar la armadura por si acaso. Vamos ahora, atrás. Vamos para allá. What do you think you're doing? Cargar. Tiene que haber una manera.
A lo mejor no en este lado. Si no, la tengo que liar. Vamos en este otro lado. Pues aquí está un poco jodido. Aquí no lo veo. Pues nada. Me van a ver, ¿no? What do you think you're doing? All right, don't let me catch you here again. Pero este cubo es de misión. A ver. Sí. Decía yo que este objeto era muy raro. Por lo tanto. Pues nada, lo hago así. Bajo reputación, pero por esto que es un objeto de misión. Vamos a ver, vamos a seguir haciendo esto. Voy a afinar. Venga, que sí. But yes, that I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but Because he's scared to go it alone. You need the board to hold your hand and tell you everything's gonna be okay. surviving alone isn't as easy thanks to the So That's the board's way. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the You talk like Greg. Can't imagine why you'd sneer at the notion of a free colony. Could it be because you're an agent of... Monarch's a free planet, Felix. It's also fucked. I ain't a fan of the folks on the board, but if they could be wrangled to rebuild our roads, I'd welcome the help. Your friend makes a good point, young man. I used to be young and idealistic too, but you can't run a city on high-minded ideals. I have people to look after. I need to be That's why Mr. Nandi here has a rather... on our terms, mind you. Not if we secure the... And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time... It's a two-pronged approach. The first part involves seeing Stellar Bay properly defended. With a Bolt 50, if you can get... And you'll have a powerful ally on the board. Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. I was starting to get bored listening to you, until you said the phrase, extremely powerful ordnance. It is quite... Quería ordenar su matanza. Quería ponerle esto, pero no sé cuánto necesito. De inteligencia. I'll need to gather some supplemental materials, but I mustn't get ahead of myself. You do tend to do that. The Bolt 52 will be in the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. And these days, it's overrun with marauders and raptidons. Saying what which way? That's just what it's called. It's supposed to stand for something, but I forget what. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. Esto es parte del plan, What can I do for you? Then it's good that I keep such meticulous notes. I've asked myself the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own bylaws. Not intentionally, though that's technically true. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. Back then, it was known as Terra 1. As you may have noticed, this planet has more than its share of hazards. That ain't fair. They didn't leave on account of the hazards. They left on account of their cowardice. The hazards just gave them a reason to put to paper. Sharp as ever, Nyoka. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. That's also what I thought. Oh, we were young and bold then. Not unlike yourself. We saw the chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. It's humane, but it's also good business sense. Exhausted, sick, and malnourished workers are not productive workers.
Even a cursory review of the data bears that out. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. No, they laughed in our faces and insisted we'd be relocating to Terra 2, along with everyone else. In a manner of speaking, many of us stayed behind, in an act of quiet but firm defiance. As the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. I moved forward with our planned reforms, as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch, the other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. I don't know. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. Your first mistake was expecting the board to cut you a fair deal. I understand the sentiment, but if we can't rely on some sort of framework, then what do we have? I do think there's something useful in a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly wish it functioned differently. Pues la llevas clara. Anarquismo, el anarquismo está bien, hombre. Qué mal pensado tiene esta gente. Vamos a ver si terminamos de conversar. It's straight bullshit is what it is. A fabrication rich folks use to preserve their investments by leaving a lot of people here to die slow. Nyoka has the right of it. It's a legal provision that gives the board the authority to cordon off any planet or location that it deems dangerous. Sounds like the board gave themselves the power to arrest an entire planet. They would say it's for the greater good. Yes, making all of MSI criminals in the board's eyes. Rather hard to run a business that way. Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources and infrastructure in Halcyon. Yeah, and once you go back to him, they'll own your dignity too. Yeah, that'd go a long way toward rebuilding our homes. To be on the board is to be part of the colonial community, and being cut off means slow strangulation. I'm not a man to put pride before progress. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. No, porque funciona como un estado, por lo tanto I'm te hopeful acumulará that hasta morir. additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship. Sí, es el estado, niño. ¿Qué? Oh, believe me, I've learned that much. But I'm also not going to leave MSI at a disadvantage. My hope is to maintain the reforms we've managed here, and who knows? Perhaps once we're restored, we could spread them to other corporations. He and his followers call themselves the Iconoclasts. Lawless anarchists, all of them. If anyone on Monarch deserves the reputation the board's pinned on us, it's them. Mentira, ellos no son anarquistas, no confunda. I'm trying to build something here. They only want to destroy things, and they risk ruining Monarch for all of us. Tampoco. It isn't just that they drain our people and resources. Every radical act they commit cements Halcyon's image of us all as destructive rebels, and pushes us further from the rest of the colony. So, what's the downside? Shall I begin with the supply shortages, or the subtle but constant threat of annihilation? He's lucky the board doesn't take him seriously enough to keep more than a few UDL gunships patrolling Monarch. An Earth Directorate assault cruiser would change his tune. It's almost a shame we haven't seen one around Monarch in a long while. Terrorismo. What can I do for you?
Lo que hacen los tíos, no es ni anarquismo. I see. And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff? Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. Bien. What else can I do for you? Solo tenía que hacer. Guay. Pues lo dejamos por aquí. Voy a guardar. Joder, Pacho, lo de la inteligencia me toca mucho. Ya lo sabemos, no vamos a joder nuestra propia Wii para tener un punto extra, porque el punto extra tampoco le estoy sacando mucho partido porque es una mierda. O sea que...